السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك من داخل ورشة لتركيب أنظمة الغاز. ارتأينا اليوم أن ننوه المستهلك لمعلومة تقدر تكون خطر على مصالحه المادية، خاصة في تنظيم أنظمة الغاز. راح نكون اليوم في شركة اللي عرفنا بها السيد محمد. السلام عليكم. اليوم رانا مع منظمة حماية المستهلك. On est une société de conversion, enfin c'est une filiale de la société Pétrogène. On se spécialise dans la conversion des véhicules à essence pour le GPLC. احنا عندنا quelques consignes في هذا الإطار, quelques consignes de bonne utilisation des kits GPL à adresser aux citoyens et ceux qui et aux conducteurs pour garder toujours ce système en bon fonctionnement et augmenter sa durée de vie. On a deux conseils. Le premier conseil, c'est concernant le filtre. Pour augmenter la durée de vie de le système GPL, il vaudrait mieux chaque 20 km, je répète, chaque 20 km, il faut changer deux filtres. Le filtre du vapodétendeur, c'est un petit filtre, le filtre du vapodétendeur, et aussi le filtre principal qui est le filtre à gaz. Chaque 20 000 km. معليش حطوا برك باش نشوفوا طرح الفلتر. Donc celui-là, c'est le filtre du vapodétendeur, comme vous le voyez. Il est un peu usé. On le remplace avec le nouveau filtre, comme celui-ci. C'est un nouveau filtre. هذا يبان فلتر باللي راهو ها هو كي باللي راهو معبي ديزامبيرتي، راهو معبي بالبراده تاع الحديد كيما تقدر تقول ديزامبيرتي. Voilà, il y a beaucoup d'impuretés quand le véhicule fonctionne. Il y a des impuretés dans le gaz qui s'accumulent dans ce filtre. Bon, c'est sa fonction. Il élimine toutes les impuretés pour que le gaz qui pénètre dans les chambres à combustion soit parfaitement pur. Donc toutes les impuretés restent dans le filtre. Et la même chose pour le filtre à gaz. Celui-ci, il est un peu... beaucoup d'impuretés, mais quand même, il faut toujours... هذا l'emplacement تاعو يكون هنا. Voilà, il est connu par... Et son emplacement, il est très connu par les installateurs. Chaque installateur, il a ses informations. والفاعلية نتاع الفلتر هذا واش الدور تاعو؟ لي فلتر في زوج. Les deux filtres هذو. حنايا pour la bonne combustion. Il est connu pour que le gaz يكون الاحتراق تاعو كامل. ماذا بينا يكون le plus pur possible. Donc c'est un carburant. حنا نعرفوا بلي le véhicule pour que ça fonctionne, le moteur comment il fonctionne, يكون فيه الاحتراق تاع un carburant مع الهواء. Donc ce carburant ماذا بينا يكون le GPL pur. Le GPL pur ما يكونوش فيه des impuretés, parce que ces impuretés ils vont لو كان يكونوا اكثر من اللازم ils vont s'accumuler dans la chambre de combustion. Ils vont à long terme endommager le moteur. En plus les injecteurs, surtout les injecteurs, au lieu de remplacer les injecteurs. Par exemple, à 3 ans, à 4 ans, s'il ne change pas les filtres à gaz, il va les changer, il va endommager les injecteurs. Les injecteurs de gaz. Les injecteurs de gaz, bien sûr. Les injecteurs de gaz. Et ça va être nécessaire de les changer probablement dans une année ou bien 2 ans. Donc, de préférence, de suivre bien le carnet d'entretien. Enfin, chaque installateur fournit à la fin de la conversion un carnet d'entretien que l'utilisateur du véhicule doit bien suivre. Voilà. Maintenant, les bougies d'allumage, des fois quand on utilise le véhicule, on constate après 2 ans ou 3 ans que le véhicule est dératé. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire?
عمليه la combustion, elle ne se fait pas très bien. Donc les bougies d'allumage doivent être remplacées chaque 30 000 km. Et même avant, enfin, pas avant, au moment de la conversion, si le véhicule أكثر من 30 000 km et on n'a pas changé les bougies d'allumage, de préférence juste après la conversion au GPL نبدلوا les bougies باش ديريكتومون يكون لو سيستم تاعنا GPL يفونكسيون بارفيتمون. في خلاصة من هذا كله نود نتكلموا الناس، تكلمت بدي تيرم سيونتيفيك وبالفرنسيه، نتمنى الناس اللي على جال العربيه برك. في خلاصه انه تكلم السي محمد على موضوع الغاز فيما يخص الفلتر. هو الفلتر لازم يتغير، اللي قادر يسبب خطر على لي زانجيكتور تاع الغاز، تاع الانستالاسيون تاع الغاز، بالاضافه الى انه قادر حتى اذا فاتوا من لي زانجيكتور الغاز فاتوا للموتور في شومبر دو كومبيسيون، هما اللي اماكن احتراق تاع الوقود في المحرك، راح تقدر تضرب المحرك على المستوى تقدر يكون المتوسط او البعيد. بالاضافه الى ذلك تكلم السي محمد على موضوع اللي بوجي، وهما الشمعات تاع اللي تساعد على الاحتراق. الديري تاعها قداش؟ 30,000 كيلومتر. 30,000 كيلومتر تتشونجا في كي يكون عندك النظام تاع الغاز. الاخ محمد مشكور على التوضيح، ومشكور للشركه على هذا الاستقبال والتوضيح. ديرني كونساي، ما تنساوش ديروا لا فيزيت بيريوديك. عندنا لا فيزيت بيريوديك شاك 2 ans et demi، لازم تفوتوا على ان انستالاتور يعاود يفيريفي لكم لي طونشيتي، تسمى لي فويت تاع الغاز، وعندكم لو تيست دو ريبروف تاع الاخر لو ريزيرفوار الفو لو ريسبكتي. والناس اللي عندها بزاف من لي ان شاء الله نتكلموا عليهم في مواضيع اخرى تاع الريزرفوار. في الريزرفوار باسكو لو سيستم غاز راهو يخضع الى معايير صارمه، لازم نحترموها للامن والسلامه. الامن والسلامه ان شاء الله. مشكور اخي، شكرا. بالتوفيق.